Hi everyone. With me again. Today's we will talk about phrases. In previous topic, we have already talked about what is sentence, what is clauses, and what is phrases, and how do you know when you see one. Now we will talk more about phrases. So, you still remember what is phrases? There are many types of phrases, but before that, we have to know first what is phrases. So phrase is a group of words without both of subject and predicate. So all sentences, clause, and also phrase is a group of words. But phrase is a group of words without both subject and also predicate. There are several different kinds of phrases. Ada banyak sekali macam-macam tipe dari frase itu sendiri. Ada beberapa teori, beberapa sudut pandang yang berbeda tentang pengkategorian frase. Ada yang bilang ada 5 tipe, ada yang bilang 6, ada yang bilang 9, dan di sini sendiri kita akan membahas 10 tipe dari frase itu sendiri. So, apa aja tipe-tipe frase? Kita lihat dulu, sebelum sana kita lihat dulu frase itu sendiri apa. Jadi frase are considered as the second level of classifications as they tend to be larger than individual words. So, karena dia group of words, kumpulan dari kata, jadi dia udah masuk ke level kedua dalam pengklasifikasian. Tapi frase sendiri, it's smaller than sentences. Ya. We refer to the central element in a phrase as the head of the phrase. Jadi di sini untuk mengetahui tipe dari frase, kita juga harus tahu head-nya apa, central element dari group of words yang ada, yang kita bahas itu apa. Kalau seandainya head-nya adalah noun, maka kita sebut dia sebagai noun phrase. Kalau head-nya adalah adjective, kita sebut dia sebagai adjective phrase. Dan begitu terus seterusnya. Ya. Secara umum, generally there are 9 accepted classifications for phrases. Ada 9 pengklasifikasian dari frase. Klasifikasi ini sendiri berdasarkan dari head word-nya atau inti dari central element dari group of words tersebut, or the construction of the phrase. The head word can usually stand alone as a one-word phrase. It's the only part that cannot be omitted from the phrase. Jadi untuk tahu yang mana yang head word itu adalah biasanya bisa berdiri sendiri dan maknanya tetap kita dapat untuk kalimat tersebut. Jadi bagian head itu adalah bagian yang nggak bisa kita hilangkan dari frase tersebut. Jadi frase adalah group of words tanpa subjek dan predicate yang menggabungkan kata menjadi unit yang lebih besar yang berfungsi sebagai satu elemen kalimat. Sekarang kita lihat secara sekilas apa-apa aja tipe frase. Yang pertama kita punya noun phrase. Look at the example. The crazy old lady in the park. The crazy old lady in the park is the noun phrase. It functions as the subject in the sentences. Yeah, feeds the pigeons every day. And then we have a positive phrase. Bob, my best friend, works here. Or my best friend Bob works here. Nanti kita akan bahas lebih lengkap tentang apa itu a positive. And then we have gerund phrase. Do you still remember gerund when we talk about verb? We have already discussed a little about gerund. Gerund is verb ing that functions as a noun. Yeah. So we can also say that a gerund phrase is just a noun phrase with a gerund as its head. Jadi agak-agak sama ya, karena sebenarnya fungsinya sama-sama sebagai kata benda. Cuman dia bisa kita kategorikan sebagai gerund ketika kata bendanya itu merupakan gerund di sini. And then we have infinitive phrase. I love to bake cakes. Infinitive itu adalah to plus verb one ya, to infinitive. So ketika head-nya adalah infinitive phrase, infinitive, maka dia menjadi infinitive phrase. To bake cakes, it's an example of infinitive phrase. And then we have verb phrase. The verb phrase can refer to the whole predicate of a sentence. I was
watching my favorite show yesterday. Was watching my favorite show yesterday. Or just the verb of the verb group. I was watching. Jadi bisa was watching my favorite show yesterday atau was watching itu adalah verb phrase. Jadi selama kata kerjanya terdiri more than one verb, more than one words, that's verb phrase. And then we have adverbial phrase. Kalau adverbial phrase ketika group of words-nya membentuk adverb. Fungsinya di dalam kalimat itu sebagai adverb. Maka dia adverbial phrase. And then adjectival phrase. Kalau ini sama kayak adverbial phrase, tapi dia fungsinya sebagai adjective in sentence. Full of those and any other examples. Terus kita punya participial phrase. Crashed to pieces by a sledgehammer. The computer no longer works. Or sitting over there. Ya, I think the guy sitting over there likes you. Jadi participial phrase ini have-nya itu dalam bentuk participle ya, past or present participle. Do you still remember? Past participle itu kata kerja bentuk kedua, and then ketiga, and then present participle itu adalah verb ing. Participial phrases always function as adjectives. Makanya sering keliru dengan yang namanya adjective phrase. Bukan keliru juga ya, dia fungsinya sama-sama sebagai adjective phrase, tapi ketika dia di head-nya diawali dengan past participle atau present participle, orang-orang juga sebutnya participial phrase. Makanya sebelum di awal tadi sudah dibilang kan ada beberapa paham yang menyampaikan tipe-tipe dari frase. Ada yang bilang cuma 5, 6, 7, 8, 9 itu karena kayak seperti adjective phrase tergantung darinya dia bisa juga orang membaginya menjadi adjective phrase and also participial phrase. Begitu juga noun phrase. Orang juga bisa membaginya jadi noun phrase and gerund phrase and many so on classifications ya, depends on how you see the phrase. The next one is prepositional phrase. Ini juga sama, prepositional phrase ketika frasenya itu head-nya adalah preposition on, in, at gitu ya. Kalau ini kan on the table, the food on the table look delicious. Prepositional phrase ini head-nya adalah preposisi, tapi fungsinya dia bisa sebagai adjective, adverb, bahkan sebagai noun, tergantung ini ya, kayak di kalimat ini the food on the table. On the table ini menjelaskan the food ya. Food yang mana? On the table. Ingat kalau dia menjelaskan noun, maka dia menjadi adjective. Jadi di sini on the table-nya juga adjective gitu. Tapi karena dia diawali dengan on, maka dia jadinya prepositional phrase. Terus yang terakhir kita punya yang namanya absolute phrase. Example, my cake finally baking in the oven. I was free to rest for 30 minutes. Jadi nggak seperti participial phrase ya. Absolute phrases itu punya subjects dan memodify semua kalimat. Jadi nggak cuma satu kata benda ya. Almost a clause. Dia tuh hampir aja bisa kita kategorikan sebagai clause. Karena absolute phrase juga bisa bisa terdiri dari setiap sentence element, kecuali verb, gitu ya. Jadi kayak contoh, my finally baking in the oven, ini sebenarnya kayak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat kalau kamu masukin verb di sana. Tapi karena ini tidak ada verbnya, jadi dia sebagai penjelas untuk kalimat I was free to rest for 30 minutes, maka ini adalah absolute phrase gitu ya. Jadi kalau seandainya ini tadi kamu tambahin was, maka dia jadi kalimat sendiri. My cake was finally baking in the oven. Right? Tapi karena nggak ada, dia bukan sebagai clause. Oke, itu sekilas tentang 10 tipe frase. Jadi ada apa aja tadi tipe-tipe frase? Kita punya noun phrase, appositive phrase, gerund phrase, infinitive phrase, verb phrase, adverbial phrase, adjective phrase, participial phrase, prepositional phrase, and also absolute phrase.
Now, we check one by one. First is noun phrase. Noun phrase itu adalah noun yang ditambah dengan modifiers. Selama dia terdiri dari lebih dari satu kata, dia merupakan kelompok kata, maka dia adalah frase. Yang fungsinya sebagai noun, maka dia noun phrase. Ya. So, noun phrase is a group of related words which play the role of a noun. Jadi ya, a group of related words which play the role of a noun. Like all phrases, a noun phrase doesn't have a subject and a verb. Noun phrase consists of a noun and all of its modifiers. It can function in a sentence as a subject, object, or even complement. Example, some American school boards have begun to consider compensating teachers based on how well they teach rather than how long. In these sentences, some American school boards the noun phrase as a subject. Dia juga bisa sebagai direct object, ya. Critics reject this controversial pay of performance plans. Subjeknya apa di sini? Critics. Verbnya apa? Reject. And this controversial pay of performance plans ini sebagai objeknya. Kalau dia sebagai complement, according to both sides of the debate, teaching is a valuable profession. Ya, a valuable professions, more than one word, a valuable plus professions. 3 words here. Functions as a noun, a complement, it called noun phrase. Ya. Another examples. The shopkeeper will only allow 2 children at once. Normal noun, only one word. Yeah. The overweight shopkeeper. Noun phrase. Another example. Give it back to the boy. Normal noun. Kita bikin jadi frase. Give it back to the boy on the boat. Noun phrase. Examples. Those aliens from Mars must have stolen your picture staplers. Which one is the noun phrase here? So we can see that ada noun yang lebih dari satu kata di sini. Kita punya subjeknya adalah those aliens from Mars. Kemudian verbnya must have stolen. Terus noun phrase-nya your precious stapler. So we have 2 noun phrase here. Those aliens from Mars and also your precious stapler. Those are examples of noun phrase. All right, next. Seringnya noun phrase itu hanya noun atau pronoun. Example, people like to have money. I am tired. It's getting late. Bisa juga dia sebagai determiner and a noun. Our friends. Those houses. Bisa juga sama adjective, ya. Our closest friends have just bought a new house. Jadi our closest friend, noun phrase. A new house in the village, noun phrase, ya. Sometimes bisa juga dengan quantifier. All those children, both of my younger brothers, some people, ya. Jadi all, both of, some ini quantifier. Closest, new ini adjective. Determiner and noun, our ini determiner. Those ini determiner, ya. And next, we have also numbers. Quantifiers come before determiners, but numbers come after determiners. Jadi bedakan antara quantifier sama numbers ya. Kalau quantifiers dia muncul sebelum determiners, kalau numbers itu dia muncul setelah determiners. Example, my 4 children go to school here. All my children go to school here. Those 2 suitcases are mine. Both those suitcases are mine. Oke, ya. Jadi kalau dia quantifier ini sebelum determiners, kalau numbers dia setelah determiners. Penempatannya ya, cara penulisannya. So,
You can build up your noun phrase in this way. Noun, people, money. Kalau determiner plus noun, the village, a house, our friend, those houses. You can see the examples ya. Quantifier plus noun, some people, a lot of money. Determiner plus adjective plus noun, our closest friends, a new house gitu ya. Quantifier determiner plus noun, all those children. Quantifier determiner plus adjective plus noun, both of my younger brothers. Yeah, the noun phrase can be quite complicated. Yeah, look at this example. A love of a nice fresh brown bread. The 8-year-old boy who attempted to rob a sweet shop with a pistol. That attractive young woman in the blue dress sitting over there in the corner. You can see how a noun phrase can be so long. But this is just a phrase ya, noun phrase gitu. Jadi semakin complicated it is, semakin menarik kita membacanya ya. Makanya kenapa di tulisan-tulisan itu para writers itu sukanya pakai frase sama klausa biar tulisannya semakin menarik gitu ya. Next, somewhat and phrases come after the noun ya. These are called post modifier. Jadi ada beberapa word dan phrases yang datang atau muncul setelah noun. Yang inilah yang kita sebut dengan post modifier. Jadi ketika nounnya dulu, baru penjelasnya, ini yang dimaksud dengan post modifier. Contoh, a man with a gun, the boy in the blue shirt, the house on the corner, the man standing over there, the boy talking to Angela. Ini semuanya satu kesatuan dia sebagai noun phrase ya. Bisa juga dengan relative clause, the man we met yesterday, the house that Jack built, the woman who discovered radium, and so on. Next. Kita juga bisa dengan a that clause. Ya, he's still very fit in spite of the fact that he is over 80. The fact that he is over 80. Ya. The idea that people didn't like her. A suggestion that the children should be sent home. Sama, semuanya termasuk noun clause. Noun clause, noun phrase yang di dalamnya ada klausa. Ya, jadi kenapa ini tetap noun phrase? Karena head-nya adalah noun, gitu ya. Ini satu kesatuan kepanjangan sepanjang ini adalah noun phrase. Ini noun-nya. Tapi kita punya klausa di dalam noun tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dengan to infinitive, you should take something to read, somewhere to sleep, shoes to wear. Gitu ya. Bisa lebih dari satu? Bisa sekali. An 8-year-old boy with a gun. Satu. Who tried to rob a sweet shop. Dua. Atau lihat di contoh yang ketiga, that girl over there in a green dress drinking a coke. Ada 3 post modifier. Bisa? Bisa. As long as you can put it in a good way and a good structure. Ya. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke appositive. Ya. Atau appositions. Appositive itu adalah sekumpulan kata yang kalian gunakan untuk menjelaskan noun, subjek di dalam kalimat tersebut ya, untuk menjelaskan nounnya. Jadi bisa juga sebagai adjective sebenarnya, tapi di sini karena dia sebagai posisinya itu apositif ya, appositions, ada posisinya tertentu, maka kita sebut dia sebagai apositif. Jadi, appositive phrase itu adalah noun phrase atau frase yang lain, jadi nggak cuma noun, tapi fungsinya sebagai noun dalam kalimat. An appositive phrase is a noun phrase or any other type of phrase functioning as noun that renames a noun or pronoun preceding it. Jadi dia tuh menyebutkan kembali
sama maknanya dengan noun yang kita maksud. Contoh ya, determine looks on their faces. Parents waited in line outside the mall at 12:01 a.m. on Saturday with one goal in mind. One goal in mind. Jadi one goal in mind itu diaposisikan, apositifnya adalah to get the newest Harry Potter book for their children. Ya. Jadi to get the newest Harry Potter book for their children ini apa? Ya goalnya tadi. One goal itu tadi. Jadi infinitive phrase remaining the goal. Ya. Contoh yang kedua, in the first book of the series, Harry, siapa Harry? An orphan who is forced to live with relatives who detest him. Ya. Jadi frase an orphan who is forced to live with relatives who detest him ini kan frasenya dalam bentuk noun phrase karena headnya adalah noun ya, an orphan. Tapi noun phrase ini dia merujuk ke siapa? Ke si Harry ini. Makanya dia kita sebut dengan appositive phrase. Noun phrase-nya di sini renaming Harry gitu ya. Next. Jadi apositif itu adalah kata-kata, kelompok kata yang mengikuti kata benda untuk merename-nya, menggantikannya. Nggak replace juga ya. Kalau replace tuh kita nggak sebut lagi. Tapi ini kita masih sebut kata bendanya, tapi kita sebut ulang dengan kata yang berbeda gitu loh. Makanya rename it ya. Or describe it in another way. Appositives are usually offset with commas, brackets, or dash ya. Jadi biasanya dia tuh pakai koma atau pakai tanda kurung bisa juga ya, atau pakai dashes. Contoh, my best friend, Lee, caught a walk when he was fishing for bass. Jadi my best friend di sini sama dengan Lee. Jadi bukan berarti ada double subject di sini, no. Tapi ada satunya subjek, satunya noun, satunya apositif. Yang mana? Lee-nya ini adalah noun apositif. Jadi kalimat ini dasarnya adalah my best friend caught a whale when he was fishing for bass. Siapa best friend kita itu? Lee gitu loh. Ya. Contoh yang kedua, Dr. Pat, the creator of the turnip brew, sold 8 barrels on the first day. Jadi yang di dalam koma ini, the creator of the turnip brew ini, dia nge-rename atau merujuk ke siapa? Ke Dr. Pat. Inilah yang kita sebut dengan apositif. Dia ini adalah kelompok kata, maka dia ini adalah apositif phrase gitu. Ya. Oke, next. Don't leave your shoes there or my dog Ollie will munch them. Yang mana kira-kira apositifnya? Don't leave your shoes there or my dog Ollie will munch them. Jadi kita punya di sini ada yang maknanya sama dalam my dog. My dog ini siapa? Ollie. Jadi Ollie ini merujuk ke my dog. Jadi kita sudah dapat apositifnya di sini adalah Ollie. Ya. Ada satu tips, if the appositive is just additional informations, you could remove it from the sentence without any loss of meaning. Then it should be offset from the remainder of the sentence, usually with commas. Jadi kalau seandainya dia itu apositif itu hanya informasi tambahan, kalian bisa hapus, bisa omit ya. Itu ciri-ciri apositif juga. Jane Smith, who swims 100 meter in under a minute, wins the award for most improved swimmer. Ya, jadi kita bisa hapus aja ininya. Jadi langsung aja Jane Smith wins the award for most improved swimmer gitu. Next. Jadi kapan kalian harus merecognize atau mengenali apositif ketika kamu melihatnya, ya. The insect, a cockroach is crawling across the kitchen table. The insect, a large cockroach. The insect, a large cockroach with hairy legs. Sama, ini kan semuanya menjelaskan apa? The insect. Jadi semakin banyak kalian tambahin, ya sama aja.
dia sama satu-satu menjelaskan the insect, maka ini adalah apositif ya. A large hairy leg cockroach that has spied my bowl of oatmeal. Jadi ini kalimat dasarnya adalah the insect is crawling across the kitchen table. Yang ditebalkan ini semuanya adalah contoh dari apositifnya yang sama merujuk ke the insect gitu ya. Oke, ini beberapa contoh lagi. You can read it by yourself ya. The appositive has already made in bold font. Oke. Jadi ada hal yang harus kalian ingat adalah ketika kalian meletakkan apositif itu kalian harus meletakkan komanya dengan benar ya. Kalau apositifnya di depan, maka komanya cukup satu. A hot-tempered tennis player, koma. Robbie Charles the Empire ini yang apositifnya. Tapi ketika apositifnya di tengah-tengah, maksudnya setelah noun yang mau kalian jelaskan, maka dia komanya harus dua. Ya. Atau kalau seandainya apositifnya mau kalian taruh di belakang, sama komanya itu setelah ini, setelah apositifnya nggak ada koma lagi, langsung full stop seperti ini. Ya. Upset by the bad call, the crotchet Robbie, a hot-tempered tennis player who charged the umpire and tried to crack the poor man's skull with a racket. Ya, okay, that's for apositive. Now we go to gerund phrase. Remember, gerund is verb ing. Ya, gerund phrase is a group of words that the head is gerund. Gerund itu kemarin adalah verb ing yang fungsinya sebagai noun. Jadi gerund phrase ini juga sebenarnya noun phrase. Ya, karena fungsinya sebagai noun. Tapi karena dia diawalin dengan gerund, maka kita sebut dia gerund phrase. Examples, becoming a Wimbledon finalist. Ini ada becoming-nya sebagai head-nya, makanya dia gerund. Playing in the Grand Slam final at Wimbledon. Was losing her spot for tennis singles in the Olympics. Ya, gerund phrase. Jadi gerund itu adalah noun yang dibentuk dari kata kerja yang ditambahkan dengan imbuhan ing. Ini contoh di bawah ini semuanya adalah gerunds. Climbing, polishing, eating, and so on. Ya, walaupun gerund itu adalah noun, it can still take an object. Jadi dia masih bisa diikuti dengan objek lagi. The gerund, its object, and all modifiers are known as a gerund phrase. Eating blackberries without washing them. Ini semuanya adalah gerund phrase ya. Yang fungsinya sebagai noun di sini subject. Will make you ill. Jadi kita bisa gantikan. Misalkan kita ganti dengan the habit will make you ill. Habitnya apa? Eating blackberries without washing them for example. Ya. And next examples, another examples, I am not prepared to authorize climbing the cliffs in the dark. Ini contoh gerund phrase-nya. Coba kita lihat contoh yang lain. Yang mana yang termasuk gerund phrase? So, you think beating eggs with a fork is acceptable? Do you? Ya. Gerund phrase kita mulai dari gerund beating eggs with a fork. Ya, gerund phrase-nya. Beating eggs with a fork is acceptable. Do you? Katanya ya. Okay, next. Now we go to infinitive phrase. Infinitive phrase ini seperti yang Miss bilang sebelumnya di preview adalah frase yang head-nya itu pakai to infinitive ya. An infinitive phrase consists of an infinitive and its modifier, objects or complements. It can function as a noun, adjective, or a verb. Example, to write clearly and concisely. Infinitive phrase. Bisa fungsinya sebagai noun, di sini dia sebagai subject noun ya. Proofreading and writing is a good way to ensure the absence of typing mistake.
Infinitive phrase yang berfungsi sebagai adjective. Modifying apa? Modifying way. To greatly increase the amount of stress in your life. Ini juga sama infinitive phrase yang fungsinya sebagai adverbs. Modifying apa? Modifying live. Ya. Next. The infinitive form of a verb is usually preceded by to, kemudian yang ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama. Infinitive phrase is the form of the verb plus any complements or modifiers. Ya, contoh, to build the roof, to paint the door, to help the inspectors. It's an example of infinitive phrase. Infinitive phrase bisa kalian gunakan sebagai noun, bisa juga dia sebagai adjective, bisa juga dia sebagai adverbs. He helped to build the roof, noun. Let me show you the best way to paint the door. To paint the door ini adjective yang menjelaskan way. Ya. The officer returned to help the inspector. Adverb. Ya. Oke. Okay. Look at this example. The only solution is to lower the standards. Infinitive phrase. And now we go to the next phrase. We have verb phrase. Verb phrase itu ketika kalian punya kata kerjanya lebih dari satu kata. Of course ya. Karena phrase tadi adalah group of words. Verb phrase berarti group of words yang fungsinya sebagai kata kerja. Verb. Verb phrase itu sama dengan main verb ditambah helping verbs-nya. A verb phrase includes a main verb and its helping verbs. It can function only as the predicate of a sentence. Examples are recruiting, would be force, do fears. Yeah. Every sentence must have a verb. To depict doable activities, writers use action verbs. To describe conditions, writers choose linking verbs. Sometimes an action or condition occurs just once and it's over. Read these two short sentences. Yeah. Offering her license and registrations, Selena sobbed in the driver's seat. Officer Carson was unmoved. Other times, the activity or condition continues over a long stretch of time, happens predictably, or occurs in relationship to other events. In this instance, a single word verbs like sob or was cannot accurately describe what happened. Ya, jadi kadang kalau kata kerjanya cuma satu kata itu, kalian nggak bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Makanya biasanya writers use multi-part verb phrase to communicate what they mean. As many as four words can comprise a verb phrase. Examples ya. A main or base verbs indicates the type of action or conditions, and the auxiliary atau kalian taunya helping verbs convey the other nouns that writers want to express. Lihat contoh yang ini ya. The tires scratch as Selena makes the accelerator. Selena is always disobeying. Selena should have been driving with more care, for then she would not have gotten her third ticket this year. Di kalimat yang pertama, scratch and mash ini single word verbs ya. Mereka mendeskripsikan quick action of both the tires and Selena do in the sentences ya. Since Selena has an inclination to speed, is disobeying, a two-word verbs communicates the frequency of her law breaking. And then should have been driving sama would have gotten ini express not only time relationship but also evaluation of Selena's actions. Jadi yang mana yang verb phrase-nya ketika verbnya itu more than one words ya. Karena verb phrase itu bisa sampai 4 kata, adverb pendek-pendek ini seperti also, never, sama not, kadang dia muncul di antara verb phrase tadi ya.
Tapi ketika kamu ketemu adverb yang muncul di dalam verb phrase, ini sebenarnya masih adverb, bukan bagian dari verb itu sendiri. Ya, contoh. For her birthday, Selena would also like a radar detector. Jadi kata kerjanya adalah would like. Also-nya situ sebagai adverb. Jadi kalau tanya verbnya apa? Would like. Ya, jadi jangan kamu bilang would also like. Yang ini, will never again take her eyes off the road to fiddle with the radio. Verbnya yang mana? Will take. Bukan will never again take. Never sama again-nya adalah adverbs. Ini juga sama, has not lighted. Jadi not-nya di sini adalah adverb yang menjelaskan negasi dari si verb ini. Has, verbnya yang mana? Has lightened. Ya. Next. Phrases selanjutnya kita punya adverbial phrases. Adverbial phrase adalah group of related words which play the role of an adverb. Like all phrases, an adverbial phrase doesn't include a subject and a verb. Jadi sama ya, group of words, kelompok kata yang fungsinya sebagai adverb, itu kita sebut dengan adverbial phrase. Sama seperti phrase-phrase yang lain, dia tidak mengandung subjek dan dia juga tidak mengandung verb. Examples. For sentence, Tony decided to move to reading yesterday. Yesterday di sini normal adverb. Only one word ya, yesterday. Di contoh yang kedua, Tony decided to move to Slough in June last year. Jadi ada 4 kata di sini. In June last year. Ini maka considernya sebagai adverbial phrase. Ya. Next. Examples, Darcy can build a car pyramid in less than a minute. Ya, ada lebih dari satu nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 kata. Ya. Ketika tipsnya ketika adverbial phrase itu di awal kalimat, biasanya dia diikuti dengan koma ya. On the count of 3, koma, leap across. Jadi ini yang adverbial phrase-nya ya, on the count of 3. Kemudian phrase selanjutnya kita punya adjective phrase. Sama kayak adverbial phrase ya. Kalau adverbial phrase tadi adalah frase yang fungsinya sebagai adverb, adjective phrase adalah frase yang fungsinya sebagai adjective. Ingat, adjective adalah kata yang kalian gunakan untuk mendeskripsikan noun. Adjective phrase biasanya diawali dengan preposition or participle and follow the noun it is modifying. Makanya tadi ada pembagiannya lagi ya, ada yang prepositional phrase, ada juga yang participial phrase. Jadi you know what is it when you see is gitu ya. This is the end of a very long road. Did you see the man leaving the shop? Both of them are adjective phrase. Tapi yang ini diawali dengan of, maka kita juga bisa consider dia sebagai prepositional phrase. Yang ini juga leaving the shop is adjective phrase. Tapi karena dia diawali dengan present participle living, kita bisa consider dia sebagai participial phrase. Kenapa dia bukan gerund phrase? Karena living di sini bukan sebagai noun. Remember ya, not all of the verb ing is gerund. Hati-hati. Next. Contoh, the mother of the boys was just as bad. Ya, yang mana yang adjective phrase was just as bad? The mother of the boys. The mother, nounnya, of the boys menjelaskan the mother here. Ya, was just as bad. Next. Kita ke participle phrases. Seperti yang Miss bilang tadi. Participle phrases
Ini merupakan bagian dari adjective phrase ya, karena it always functions as an adjective. Tapi kenapa kita consider sebagai participial phrase? Karena dia consists of a present or past participle and its modifier, objects, or complements. Remember kalau present participle itu verb ing, past participle itu kata kerja bentuk ketiga. Contoh, Berliners remembering the end of the Cold War. Remembering the end of the Cold War ini adalah adjective phrase yang diawali dengan present participle, maka kita bisa consider dia sebagai participle phrase. Ya, dia sebagai adjective yang memodifying Berliners. Di contoh yang kedua, scatters across the walls in bits and pieces, the Berlin Wall has virtually bla 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 bla. Jadi scatter across the world in bits and pieces ini menjelaskan apa? Menjelaskan Berlin Wall. Dia diawali dengan past participle, makanya kita consider dia sebagai past participle phrase. Tapi karena dia functionnya sebagai adjective, ini juga sebenarnya adjective phrase. Itu maksudnya. Ya, be careful. Next. Participle phrase is an adjective phrase that start with a participle. It usually follows the noun or pronoun which is modified. Ya, you could see the panther releasing its grip. Is that Arthur running for the bus? We must raise funds to replace the window broken last week in the storm. Jadi yang ditandain ini semuanya adalah participle phrase, ya. And next we go to the next part. We have prepositional phrase. Sama ya. Prepositional phrase ini dia fungsinya sebagai noun. Tapi karena diawalin dengan preposition, maka dia kita consider sebagai prepositional phrase. Ingat tadi preposition ini bisa juga sebagai noun, bisa juga sebagai adjective, bisa juga sebagai adverb. Jadi ya tergantung posisinya di mana. Although previously abandoned the water supply in the United States. Ini kan in the United States dia memodify water supply, berarti ini adalah adjective. Tapi karena diawali dengan in, kita consider dia sebagai prepositional phrase. Ini juga from water related disease. Dia memodifikasi suffers. Berarti dia memodifikasi kata kerja, maka dia berarti sebagai adverb. Yang ini before a water shortage dia sebagai complement, sebagai noun-nya. Maka dia prepositional phrase tapi yang functionnya sebagai noun. Jadi prepositional phrase itu diawali dengan preposisi dan berakhiran dengan noun atau pronoun. Of factors across its cage, ya. Contoh, the bus went along Camp Station and hit the top of the tunnel. Yang mana? The top of the tunnel. Went along Camp Station and hit the top of the tunnel. Yang mana? Kita punya along Camp. Oke. Ya. Hati-hati prepositional phrase kadang-kadang membuat subjek kamu terlihat jamak. Walaupun sebenarnya itu singular. Contoh, a container of nuts and bolts were found in the attic. Should be was, ya. Harusnya itu was. Karena kan ini cuma menjelaskan a container. Subjek utamanya adalah a container. Cuman satu. Harusnya verbnya kita pakainya was. Karena subjeknya adalah container. Jadi hati-hati dalam penggunaan subject verb agreement. Oke. Terus kita masih punya yang terakhir, absolute phrase. Absolute phrase often includes a noun or a pronoun, a participle, and any modifiers, objects, or complements of the phrase. Usually set off by commas, it modifies an entire sentence rather than a specific word.
Contoh, examples. Extracurricular activities demanding more and more of their attentions. Ya, noun, participle, modifiers, object atau pelengkapnya. Ya, their patience and schedule stretch to the limit. Noun, participle, modifiers, atau objects atau complements. Its members encouraged by support from the religious community and surprisingly the coaching community as well. Absolute praise. Jadi kapan kamu mengenali absolute praise? Absolute praise combines a noun and a participle with any accompanying modifiers or objects. Examples, legs quivering. Legs itu nounnya, quivering itu participalnya. Arms folded. Fingers scraping. Frosting. Fingers scraping the leftover frosting of the plates. Ya, finger scraping frosting the leftover of the plates. Absolute praise will describe the whole clause ya. Jadi kalau bedanya dengan yang lain-lain, kalau seandainya yang lain-lain itu kan dia memodifikasi noun aja, memodifikasi subjek aja, dia memodifikasi a specific word. Tapi kalau absolute praise dia biasanya mendescribe the whole clause ya. Contoh, legs quivering. Our old dog Gizmo dream of chasing squirrels. Jadi di kalimat ini si anjing tua yang bernama Gizmo ini bermimpi sedang mengejar-ngejar tupai. Sehingga kakinya tuh quivering itu gerak-gerak gitu ya. Jadi legs quivering di sini, absolute praise-nya di sini dia menjelaskan the whole clauses ini, the whole clause yang our old dog Gizmo dream of chasing squirrel. Jadi kalian tahu bedanya ya. Seperti ini juga her arms folded across her chest. Jadi Profesor Hill warned the class about the penalties of plagiarism. Jadi tindakan Profesor Hill yang melipat tangannya di depan dadanya ini itu menjelaskan merujuk ke dia ketika mengingatkan kelas tentang penalties of plagiarism. Ini juga sama. Our fingers scraping the leftover frosting of the plates. We devoured our Lenora's carrot cake. Jadi saking sukanya sama kue wortelnya Onti Lenora, mereka tuh sampai jarinya tuh sampai nyari sisa-sisaan dari piring gitu ya. Jadi dia kalau absolute praise itu dia mendescribe the whole clauses yang dijelaskan di dalam kalimat itu gitu. Oke, I think that's all for about phrases. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa drop your questions in our WhatsApp group. Goodbye and see you on the next topic. Bye-bye.